مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، أقدمها لكم من تلفزيون رشاد وتشاهدون فيها. مصير الناشطة منار منصري يبقى مجهولا في مصر، ومنظمات حقوقية تدعو سلطة الانقلاب في هذا البلد للإفراج عنها. شباب الأغواط في وقفة منددة بالانقلاب العسكري في مصر ومساندة لشرعية الرئيس مرسي. خلية الاستعلام بوزارة المالية تزود الشرطة السويسرية بمعلومات مغلوطة عن 4 شخصيات جزائرية ضالعة في فضائح غسيل للأموال بأوروبا. وأخيرا، عشرات العائلات الجزائرية تعلق بالمطارات الفرنسية بسبب رفض شركة أجل أزور قبول تذاكر سفرها. إلى التفاصيل. ما يزال مصير الناشطة والمعارضة الجزائرية منار منصري غير معروف، ومكان احتجازها منذ مداهمة بوليس سلطة الانقلاب في مصر للمنزل الذي كانت تقيم به في القاهرة مجهولا لحد اليوم. وقد نددت حركة 8 ماي التي تعد منار منصري من مؤسسيها، نددت بعملية اعتقالها مطالبة بالإفراج الفوري عنها، ومحملة مسؤولية سلامتها الشخصية لسلطة الانقلاب التي تدير مصر حاليا. كما ضمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر صوتها للعديد من المنظمات التي طالبت بإطلاق سراح المعارضة الجزائرية منار منصري التي عرفت بمواقفها المدافعة عن الحريات والديمقراطية ودعواتها المطالبة بالتغيير في دول العالم العربي ومن بينها الجزائر، حيث لم يستبعد بعض المتابعين أن عملية اعتقالها كانت بطلب من المخابرات الجزائرية. قبل 3 أيام تم اعتقال المناضلة والناشطة في حركة شباب 8 ماي منار منصري بالقرب من القاهرة أثناء توجهها إلى ميدان رابعة العدوية للتبرع بالدم، وهي الآن شبه مختطفة وتعامل معاملة سيئة، وهذا بحسب مصادرنا. كما تم منع المحامي من مقابلتها أو أي شخص من أقربائها أو معارفها. تناشد حركة شباب 8 ماي كل المنظمات العربية والدولية بدعم قضية الناشطة منار منصري. كما تحمل حركة شباب 8 ماي المسؤولية الكاملة للسلطات المصرية عن أي مكروه قد يصيبها. كما لدينا مخاوف من ترحيل الناشطة منار إلى الجزائر وتسليمها للسلطات الجزائرية، ويعني لدينا تخوفات من المعاملة السيئة التي قد تصيبها هنا في الجزائر. ويذكر أن منار منصري كانت تتلقى تهديدات صريحة بالقتل والاختطاف. نظم المئات من شباب الأغواط ليلة أول أمس وقفة احتجاجية تنديدا بالانقلاب الذي نفذه جنرالات العسكر في مصر ضد أول رئيس مدني منتخب، كما شجبوا المجازر الدموية التي يرتكبها الجنود والبوليس وما يعرف بالبلطجية في حق المعتصمين السلميين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في ميادين المحافظات المصرية. كما عبر شباب الأغواط عن دعمهم الكامل لعودة الشرعية الدستورية في هذا البلد الشقيق. جددت الشرطة الفيدرالية السويسرية توجيه مراسلة لخلية الاستعلام التابعة لوزارة المالية الجزائرية تطالبها فيها وبصورة عاجلة تزويدها بمعلومات حول 4 شخصيات جزائرية تعتقد الشرطة السويسرية أن لها علاقة بعمليات غسيل للأموال في أوروبا ومرتبطة مباشرة بفضائح الفساد التي مست شركتي سونال غاز الجزائرية وأسانسي لافالان الكندية. وحددت الشرطة تاريخ 15 من جويليا كأجل أقصى للرد على طلبها الذي تشير المعلومات أن خلية الاستعلام لدى وزارة المالية قد ردت عليه بطريقة سلبية، بل ذهبت أبعد من ذلك، وهذا بتقديمها لمعلومات مغلوطة للشرطة السويسرية حول هذه الشخصيات المشتبه بها. وفسرت بعض المصادر سبب قيام خلية الاستعلام التابعة لوزارة المالية بتزويد الشرطة السويسرية بهذه المعلومات المغلوطة
مغلوطة فسرته بكون رئيس هذه الخلية يعد من المقربين جدا من سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية الذي يعتبره الكثير من المتابعين أنه هو من يقوم فعليا بمهام رئيس الجمهورية. وجدت العديد من العائلات الجزائرية نفسها عالقة بالمطارات الفرنسية يوم 20 من جويلية الجاري، وهذا بعد أن رفضت شركة أجل أزور للطيران قبول تذاكر سفرها بحجة شرائها من الجزائر وبعملتها المحلية، وهي التذاكر التي تم شراؤها من وكالة للسفر بالجزائر يوم 10 من جويلية وتم اعتمادها في اليوم الموالي من نفس إدارة شركة أجل أزور. هذا وقد أرجع المسؤول الأول عن هذه الشركة سبب رفض مصالح شركته قبول هذه التذاكر لعدم مطابقتها للتنظيم المعمول به في بنك الجزائر والذي تحدده التعليمة رقم 8/2001 على حد تعبيره. Pour cette histoire de billets achetés en dinars, des billets annulés, donc des familles laissées sur le carreau ici à Orly, histoire invraisemblable. Donc les Glazures vont un billet en Algérie en dinars et là dans cette période estivale où des familles vont se rendre en vacances pour leur dire que vos billets sont annulés. Bien évidemment, les places qu'il a annulées, les a commercialisées, les a vendues en euros à 700-800 euros. Là, le billet aujourd'hui est à 800 euros. Nous avons rencontré une femme avec ses deux filles. On lui demande une attestation de change de devise. Après, on lui demande une attestation, une invitation d'une entreprise algérienne, c'est-à-dire on pousse les gens à l'erreur, à la faute. Donc je ne vois pas pourquoi les agences des Glazures, même les agences privées qui ont des quotas de billets d'Air Algérie et des Glazures acceptent de vendre des billets en dinars pour leur dire ensuite vos billets ne sont pas valables, c'est-à-dire ils encaissent en dinars une fois et ils vendent encore à la même place en euros ici, en laissant les familles, et surtout ce qui me fait mal au cœur, c'est de salir comme ça les Algériens, jouer avec leur honneur et de salir de surcroît notre pays, l'Algérie. Je vous explique l'histoire en gros. On a réservé des billets le 11 avril. On a acheté des billets à Alger le 14 avril. Mes filles sont parties le 29 juin. Avec les billets achetés. Avec les billets algériens. J'ai vérifié mes billets auprès de l'agence et tout était OK. Mon mari arrive hier à la première heure pour prendre le vol du matin. Ce billet est annulé. Ils l'ont annulé. Il est annulé. Et s'il veut prendre le vol, il faut qu'il paye un nouveau billet à 875 euros. 875 euros. Voilà. Une vraie arnaque. Une vraie de vraie. Et en plus, peut-être qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire ils ont commercialisé sa place, ils ont vendu sa place. Déjà vendu sa place. Donc les Glazures vendent la place en dinars, plus il la vend en... Il va racheter une place en euros. Sauf qu'il ne veut plus la racheter chez eux, puisque pourquoi racheter une place chez la compagnie qui vient de lui annuler son billet. Il va sur Algérie et il trouve des places pour Alger, une seule place. Et comme il devait absolument y aller pour des raisons de travail, puisqu'il avait une réunion aujourd'hui à Alger, il achète un billet à Air Algérie pour le vol de 8h du soir. J'arrive. Donc au final, il passe toute la journée à l'aéroport. Il passe toute la journée à l'aéroport. J'arrive moi pour le vol de. Il a payé son billet à combien? Il a payé son billet 500 euros. 500 euros. On vient, moi et mes enfants, parce que c'est ce qui était prévu, pour qu'on parte sur le vol de Aigle Azur à 11h55. 11h55. Avec une on se présente, nos billets aussi sont annulés. On le savait un peu parce que mon mari m'avait prévenu, mais je voulais avoir un justificatif de cette annulation. Oui, puisque moi j'en ai eu aucune. Mon mari, dans la précipitation qui devait partir, il a acheté un billet, point. Je voulais avoir une justification de ce billet qui est annulé. Pourquoi il est annulé et quel document j'ai pour avoir un recours. Pourquoi mon billet est annulé? Je l'ai payé et il était censé être valide, mes enfants sont partis, je dois partir moi aussi. On me donne un document qui stipule que mon billet est annulé, on est le 25, qu'il est annulé depuis le 23 et que l'agence algérienne devait faire le nécessaire pour me prévenir en un jour d'intervalle.
et qu'elle aurait dû régulariser la situation et qu'elle ne l'a pas fait. Quelle régularisation? Pourquoi, à partir du moment où vous avez un passeport délivré à l'étranger, pourquoi ils vous vendent un billet? Pourquoi ils n'informent pas? Pourquoi? Attendez. Ils n'auraient pas dû nous payer, nous vendre ce pourquoi billet. Donc c'est de leur faute. Pourquoi ils n'informent pas? Pourquoi ils ne communiquent pas? Avril, ils ne réagissent pas. Pourquoi ils ne communiquent pas? Ils communiquent. Pourquoi ils attendent la période estivale? Vous étiez avec deux de vos enfants, deux petits. Mais vous imaginez, moi j'ai vu une autre famille, les enfants pleuraient. J'ai vu plusieurs familles, moi, hier, dans le même cas, sur le vol de Oran, sur le vol d'Alger. وقبل أن نفترق أترككم مع هذه اللوحات الكاريكاتيرية التي اخترناها لكم اليوم. كما ألفت عنايتكم الكريمة بأنه يمكن لكم التواصل معنا عبر العنوانين التاليين: الإيميل info@rashad.tv، بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة التي تسهم في دعم واستمرار تلفزيون رشاد. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم. تقبل الله صيامكم وقيامكم ودمتم في أمان الله.